هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأركان الثلاثة: العلم والدعوة إلى الله والتزكية. هذا العلم الله بناء يجمع هذه دار المصطفى بهذه المقاصد الثلاث. النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. فالعلم يريد عمل. قال كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا لا، العلم اللدني هذا الذي يأتي بالعمل بالعلم. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. جلسنا في هذه العشية المباركة وآخر العشية المباركة ما شاء الله مجتمعين على طلب العلم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده أن اجتمعنا وإياكم على طلب العلم، والملائكة تحف طلبة العلم هؤلاء. Alhamdulillah, kita telah dikumpulkan di sore yang mulia ini, yang dimana kita menuntut ilmu, yang dikatakan bahwa malaikat membentangkan sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. كان السلف يتعبون بهذا الوقت المبارك ويجعلون في هذه الروح المباركة يتروحون به ويتنسمون بكلام السلف في قراءة في العلوم النافعة. يتروحون بهذه يكلمون هذه الساعات لأنها وقت فضيل. Di zaman dahulu para salafun salihin menggunakan waktunya di waktu asar untuk membaca kalam-kalam para kaum salihin, mengadakan yaitu waktu roha. Asar ini dilakukan oleh salafun salihin, namanya waktu roha. Kita asar membaca kitab salah, membaca kitab ilmu dan lain-lain. سيدي ابن عمر كان يقول: جنة القرب في هذه الرواح بالعشية. Abu Umar bin Hafid pernah berkata di dalam qasidah, Jannatul Ghurub, maksudnya di dunia ini udah ada surga. Jannatul Ghurub fi hadhil ruah bil asiyah. Di dalam roha yang kita lakukan ini adalah jannah yang dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الله فينا حبيبنا شيخ حبيبنا شوقي على ما أسس هذه المجالس وجعلها في هذا الوقت المبارك مقتدي بأسلافه وأهله ممن سبقوا بإذن مشايخه، والحمد لله على ذلك. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi yang mana beliau mengikuti salaf-salafun shalih yang terdahulu, yaitu melakukan roha di waktu yang sangat mulia ini. فأنتم تحضرون هذه المجالس قوموا بهمة في طلب العلم، لأن العلم هذا يريد همة. يقول العلم أعطي كلك يعطيك بعضه. Dan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini agar selalu meningkatkan kesemangatan kita dalam hadir dalam majelis ilmu yang ini, karena dikatakan bahwa ilmu itu harus kita kasih semua kekuatan kita untuk menuntut ilmu, dan ilmu akan mengasihi kita cuma sedikit. Jadi kita harus berusaha untuk menggunakan waktu ini menuntut ilmu. لأن جعفر الصادق يقول من ولده: العلم شريف وبي أشرف. Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah mengatakan bahwa ilmu itu adalah mulia. Akan tapi kalau saya dan engkau wahai anakku yang menuntut ilmu itu lebih mulia. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang, derajatnya orang-orang yang punya ilmu di atas daripada orang-orang yang beriman yang tidak punya ilmu, derajat yang sangat tinggi.
النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadisnya, dunia ini adalah suatu yang terlaknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. فخذوا هذا العلم بقوة يا يحيى خذ الدنيا يا يحيى خذ الله كتابه بقوة، خذ العلم بقوة بجدك واجتهادك في طلب العلم بالتحضير للدروس وبالحفظ. يقولون من حفظ المتون حاز الفنون. Di hadis yang tadi yang belum saya terjemahin, bahwa dunia ini adalah suatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kecuali suatu majlis ta'lim, kecuali orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajar ilmu. Dan ya Yahya, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam Qur'annya, ya Yahya, kepada Nabi Allah Yahya, khudil kitab biquwwah, maka engkau ambillah suatu ayat ini, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sungguhnya. عبد الله بن عمر الشاطر يقول لا، يعني من حاز من أذكر من حقق المتون حاز الفنون، وليس من حفظ المتون ولكن تحقيق. من حقق المتون حاز الفنون. Dikatakan oleh salah satu orang ulama, Allah Syatiri yaqul man hafidhul mutun. Ada orang yang ulama mengatakan bahwa orang yang menghafalkan mutun, yaitu suatu yang kita pelajari, ini Safinah, Zubat atau lain-lainnya ilmu, maka dia akan mencapai ilmu tersebut. Tapi satu ulama berkata enggak, maksudnya orang yang tahqiq, yang benar-benar menghafalkan, bukan cuma dihafalin doang, cuma dipelajari dan dipahami maknanya, maka dia akan mendapatkan ilmu. وكان يحفظون هذا الكتاب سفينة النجاة، هذا يحفظونه كامل، مع التحقيق يحققونه، ما هو يحفظونه هكذا بس، لا تحقيق. تحقيق في 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 المسائل وعمل بالمسائل التي يتعلم منها. Banyak orang-orang yang dahulu bahwa kitab Safinatun Najah ini di kalangan Hadramut dan ulama-ulama yang terdahulu dihafalin, bukan cuma dihafalin, akan tapi ditahqiqin, benar-benar dipahami dan diamalkan ilmu tersebut. ليس حفظ فقط، الحفظ هذا يحفظ ولا يعمل بالعلم ولا يحقق، هذا ليس، لكن ايش؟ تحقيق وعمل بالعلم. أن الله سبحانه وتعالى ذم الذي يحفظ هذا العلم، قال مثل الحمار يحمل أسفار، عنده حمار معه كتب من العلم، ايش يستفيد منه؟ والذي يحفظ العلم ولا يعمل به مثل الحمار هذا. Kita jangan cuma menghafal, banyak menghafal akan tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam Qur'annya, kama himar, orang yang banyak menghafal, yang banyak ilmu ini cuma tidak diamalkan, seperti orang himar, keledai yang di atasnya mengangkut sebuah kitab yang sangat banyak, akan tapi dia tidak dapat faedah sama sekali dari ilmu yang dia miliki tersebut. واحد قال العلم سهل، قال ايش؟ نطرح بنجيب الوراق هذه بناخذها من الكتب ونطرحها في الماء ونشرب الماء، خلاص حفظنا العلم. فهكذا لا، ولكن ايش؟ بالحفظ بالتحقيق وبالجد وبالاجتهاد يتحقق هذا العلم. Ada satu orang berkata, gampang menuntut ilmu itu, cuman kita ambil kitab-kitab yang kita mau pelajari, kita masukkan ke dalam air, kita hancurin itu kertas, kita minum, maka kita telah menjadi orang alim. Bukan seperti itu, orang agar ingin mendapatkan ilmu akan tapi harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguhnya. فالعلم يريد عمل، قال كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا لا، العلم اللدني هذا الذي يأتي بالعمل بالعلم. Ilmu itu harus diamalkan. Rasulullah pernah berkata bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmunya yang dia miliki, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewariskan kepadanya, akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak dia pernah ketahui, yaitu ilmu laduni.
ilmu yang datang dengan sebab kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan sebab kita mengamalkan ilmu tersebut. وقال سبحانه وتعالى وعلمناهم من لدنا علما. هذا العلم الذي ياتي من عند الله سبحانه وتعالى بسبب العمل بالعلم وإيش أن تزكي نفسك هذه وترجاها فيشرق عليك نور العلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'allamnahu, maka kami mengajarkan kepadanya min ladunna, dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung kepadanya suatu ilmu, yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni itu berhak orang mendapatkan ilmu laduni sebab dia sering membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela dan sering mengamalkan ilmunya yang dia pelajari di majlis-majlis salim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu laduni. العلم هذا له زكاة، ليش زكاة قالوا أن تبلغ هذا العلم، أن تعطي ليش كل ما تعلمته تبلغه للناس، هذا قال وش زكاة العلم. Ilmu itu juga memiliki zakat. Jadi kita kalau udah banyak menuntut ilmu, maka kita juga harus menyampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang yang lain. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الأركان الثلاثة، العلم والدعوة إلى الله والتزكية. هذا علم الله بناء يجمع هذه دار المصطفى بهذه المقاصد الثلاث. Umar bin Muhammad bin Hafid membangun pondok pesantren Darul Mustafa itu dengan 3 perkara. Yang satu al-ilm, menuntut ilmu. Yang kedua adalah suluk. Suluk itu adalah memperbanyak zikir dan membersihkan hati dari yang sifat yang tercela. Dan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setelah mempunyai semua tersebut baru menyampaikan kepada orang lain, berdakwah ila Allah. Allah Subhanahu wa taala yad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u, ajaklah orang-orang kepada sabili rabbika, kepada Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil hikmah, dengan suatu hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan penyampaian yang bagus." العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يريد منك تزكية للقلب، وإلا إذا ما زكيت هذا القلب بتدعو إلى نفسك، ما بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تزكية القلب وتزكية النفس من الصفات المذمومة وتحليها بالصفات الحميدة. Tidak cukup kita memiliki ilmu lalu kita menyampaikan kepada orang, berdakwah di hadapan khalayak manusia lainnya kalau tidak memiliki hati yang bersih. Karena kalau kita memiliki sifat-sifat yang tercela, maka kita akan mendakwah, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan di jalan tapi untuk mengajak orang lain kepada manusianya. Itu karena dari orang-orang yang mempunyai sifat yang tercela dalam hati. سمعنا في الكتاب ما شاء الله يتكلم على الطهارة، والطهارة طهارتين، طهارة الأبدان وطهارة القلوب، هذه الأساس، أن تطهر قلبك من النجاسات التي تعلق في القلب من الحقد والحسد والبغضاء والشحنة. هذا لابد الإنسان أن يطهر قلبه منها قبل أن يطهرها من النجاسات الظاهرة. Kita tadi telah mendengarkan pengajian bahwa tentang bab thaharah, yaitu mensucikan suatu najis-najis. Nah juga itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hati-hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari baghdha, dari kebencian, dari kedengkian kepada orang-orang yang lain. إذا تصفى القلب إذا تصفى القلب يشرق عليك نور العلم هذا، وتصفى ظاهرك يتصفى إذا صفيت القلب هذا، لأن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله. Apabila kita bersih dari sifat-sifat yang tercela tersebut, maka akan muncul dalam diri kita nurul ilm, yaitu cahaya daripada ilmu-ilmu yang kita tuntut selama ini. العلم خشية كله يعرف بذاك أهله. العلم نور، العلم نور. اترك المعاصي كما قال الإمام الشافعي، ابتعد عن المعاصي
فالحمد لله على فضل الله سبحانه وتعالى وعلى جود الله على اجتماعنا في هذه الأماكن. ما شاء الله تبارك الله وفضل الله إخواننا على اجتماعهم في هذه الأماكن، وزادهم الله سبحانه وتعالى نور وزادهم علم وفتح لهم من أبواب الخيرات العظيمات، ونور هذه البيوت بذكره بالصلاة على رسوله وبقراءة القرآن، واجعلنا وإياهم متحابين فيه متجالسين فيه ومستمعين على ما يرضيه، واجعل جمعنا جمعا مرحوما وتخرجنا من بعده تخرجا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه الأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.